Ready? Buga, after the repetition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Move! Move! Watch 44. Move! Speed! Move! Sunod! Talak! Move! Watch 44. Move! Perfect. Nice. Are you ready? Move! Yun. Galing. Nag-iisang girls lang dito. Ma'am, magay ka, ma'am. Oh. Sa training lang yan, ha? Sa ibang bagay, huwag kayo matatakot. Mabait yan si ma'am, ha? Dito lang yan sa Balyan, training center, ha? Batch 44. Move! Perfect. Tingin, sir. Ayan. Snappy. Anong province mo, sir? Leyte. Taga-Leyte, kababay. Move! Bicho! Watch 44. Tingin ka, ma'am. Ma'am, anong masasabi mo sa training ito sa Balyan? Magaling po. Ha? Magaling po. Yan. Kung kaya ng lalaki, kaya ng babae. Mas malupit yan. Oh. Yan. Batch 44. Batch 44 ka, ma'am, no? Yes po. Oh. Okay ba yung training mo dito sa Balyan? Yes sir. Oh. The best, Balyan, di ba? The best po. Move! Speed!